गुड मॉर्निंग समस्त को मो तरफ समस्त नमस्कार। मो यूट्यूब चैनल आज गोटे नुआ वीडियो को आपण मानक स्वागत। आशा करछि आपण माने बहुत भल थिबे, मु भी बहुत भल अछि। तो आज मो विषय किसी आपण मानक कहवाक जाउछि। आम घर होउछि कटक डिस्ट्रिक्ट सालेपुर जानते विकलानंद करंक रसगोल्ला प्रसिद्ध। तो मो शाशुघर होउछि सालेपुर आ मो बाप घर भी अल्प बाट शाशुघर अल्प बाट 15 किलोमीटर भीतर हम। तो मोर मैरेज होता 2008 मसीह। मोर दुईटी झी अच्छा, गोटे झी 12 वर्षर आ गोटे झी 6 वर्षर। आबे भाईना मोर गोटे बिजनेस अच्छी छोट बिजनेस। भाईना से बिजनेस संभालुं। मु भी दुकान को जाए। आमर गोटे लेडीज कर्नर अच्छी। तो भाईना एवं काम सारिकी दुकान को गले। मुझे ठाकुर पूजा करी घर बार सकाल सब कम सारी गाधे ठाकुर पूजा करके आस सारी खाइनी कि रुटी भजा कर थोड़ी खाइबू। झी नाई झी आसले खाइबू। तो मुझे भाईना विषय किसी कहवाक जाऊँगी। भाईना एक्चुअली दुकान को माने दुकान बेसी टाइम रुहंती अलग किसी काम से करती। भाईना आगु आमर आम्बुलांस रे पायलट थिले। गवर्नमेंट आम्बुलांस रे आमर निजर गाड़ी लगी। भाईना गाड़ी आमर गवर्नमेंट हॉस्पिटल लगी। जेहेतु आमर सालेपुर गवर्नमेंट हॉस्पिटल अच्छी पीएसी भाईना से गाड़ी लगे चलाउले। तो आमर गाड़ी लगी 2014 मसीह। भाईना से गाड़ी जो लगाला नुआ आमर गाड़ी जो किणा है आसला फास्ट से गाड़ी में मुझे फास्ट हॉस्पिटल जाइली डेलीवरी नुआ आमर डेलीवरी गाड़ी लगी। आम्बुलांस अलग अलग आम्बुलांस कि आम आम्बुलांसटा केवल डेलीवरी पेसेंट लगी। मोर किंतु अलग देह किसी खराब थिला। तो गाड़ीटा नुआ किणा है आसी थाए से जो गाड़ी किणा है आसला ता परदिन ही मो देह खराब है। मु हॉस्पिटल जाइली। एरा ही मोर भल भाव मन अच्छी। 2014 मसीह मोर भी गोटे जॉब मिली। मु गोटे स्कूल जॉब करी प्राइवेट स्कूल शिशु मंदिर में। तो एकाथरे भाईना गाड़ी लगिला मोर भी स्कूल जॉब मिला। से विषय में आपण मानक गोटे वीडियो करके बनई केमिति मोर स्कूल जॉब कली केमिति बुझाबुझी करी केमिति रही कौन से विषय में आपण मानक गोटे वीडियो पोस्ट करी। तो मैं स्कूल 2 वर्ष जॉब कली। तापर सान झी है बेलू स्कूल छाड़देली। तो जो भाईना आम्बुलांस चलाउले गाड़ी फास्ट लगिला तो डेलीवरी पेसेंट लगिला। तो जो फोन आसो माने खाइबा कतर भी उठिकी जावाक पड़ो। भाईना बहुत उपास आमर 5 वर्ष गाड़ी लगिला। जो 5 वर्ष गाड़ी लगी भाईना खाइबा पीवा बिल्कुल भी ठीक नहीं। खाई बसी थी फोन आसला माने उठिल चल राति अधे जिते भी फोन आसो फोन आसला माने सागे सागे स्टार्ट बटन मार चल ना फोन आसो तो कहीं गाड़ी रनिंग कलानी स्टार्ट बटन मराला कहीं गाड़ी चललानी सेमती। जो राति भाईना फोन आसे भाईना धर केस रे जाइए सागे सागे आसवे फोन शोई पड़े जड़े सागे सागे शोई पड़ो मैंने तार तो निद आ भांगनी ना। जो फोन आसो कौन कर डाक उठ उठ फोन आसला केस ऑफिस रु फोन आसला उठ। भाईना 3टा फोन से गोटे ऑफिस रु फोन आसो गोटे फोन नहीं आ गोटे जी थे मैंने कहते ऑफिसर जी जन थे नंबर गोटे नंबर को आसो आ गोटे फोन था पर्सनाल नंबर थी सब आशा दीदी मैंने भी फोन सब करती। तो फोन आसो भाईना धर केस रे जाइए राति आसिक सागे सागे शोई पड़े तो निद भांगनी यार फोन आसो ऑफिस रु जो ऑफिस रु फोन आसो मु डाक उठ केस आसला उठ ऑफिस रु फोन आस उठ सी आ जमा दाम निद भांगनी। तो मुझे कौन जो थर को 2 थर 3 थर फोन आसो तो रिसीव नकले नकले माने गाड़ी पैसा कटा हो मुझे कौन करी ना फोन टाक रिसीव करी सब फोन आसो मैडम कि सार जी फोन कर 1825 पायलट सार कहते कि नाई कि मैडम कि सार नाई टे सार शोई पड़ते ए केस रू आसले टे शोई पड़ते ना नाई केस थी आपन उठातु केस थी जावाक पड़ो फोन डाक भी उठे तापर फोन फोन सागे सागे गोटे मिनट है ना तो फोन
ସେଠୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ନା ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ସାର୍ କି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଯିଏ ଧରିଥିବେ ଫୋନ୍ କରିଥିବେ ମୋତେ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, ସେ ଯିବେ, ଉଠିକି ଯିବେ। ନା ହଁ ଯିବେ ନା ନା ଆମେ ଅଲଗା ଗାଡ଼ିକି ଦେବୁ। ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ସାର୍ ଅଲଗା ଗାଡ଼ିକି ଦେଇଦେବେ ମାନେ ପଇସା କଟା ହେଇଯିବ। ତ ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ, ନମ୍ବର ଆପଣ ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, ସେ ଯିବେ। ତାପରେ ମୁଁ ନିଜେ ଆଡ୍ରେସ୍ ଲେଖିଦେବି, ଆଡ୍ରେସ୍ ଲେଖିବି, କେସ୍ ଆଇଡି ଲେଖିବି, ସବୁ ଲେଖିବି। ତାପରେ ସେଇଠୁ ଉଠେଇବି ତାଙ୍କୁ, ଉଠ ଫୋନ୍ କେସ୍ ମିଳିଲାନି ଉଠ, ମାନେ ଉଠୁ ଯେ ମୋତେ ରାତିରେ ନିଦ ହୁଏନି। ଇଆଡ଼େ ମୋର ପ୍ରେସର୍, ଘର ସବୁ କାମ, ତ ଶାଶୁ ଥିଲେ, ଶ୍ୱଶୁର ଥିଲେ, ଗାଈ ଗୋରୁ ବି 2-3ଟା ଖଣ୍ଡେ ଥିଲେ। ତାପରେ ବଡ଼ ଝିଅ, ସେତେବେଳେ ସାନ ଝିଅ ତ ହେଇନଥିଲା, ବଡ଼ ଝିଅ ସ୍କୁଲ ଯାଉଥିଲା, ସ୍କୁଲ କାମ ମୋର, ଘର କାମ ସବୁ ପ୍ରେସର୍ ପଡ଼େ। ମୋତେ ବି ରାତି ସାରା ମୁଁ ମାନେ ସିଏ ସିନା ଗାଡ଼ି ଚଲାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଶୋଇପାରେନା ରାତି ସାରା। କ'ଣ କରିବି, ଉଠ ସେଇଠୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଉଠେଇବି। ତାପରେ ସେଇଠୁ ସେ ଉଠିବେ ଯିବେ। ତା ଭିତରେ ଆଶା ଦିଦି ଫୋନ୍ କରୁଥିବେ କି କେସ୍ ଆମେ ଦେଇଥିଲୁ, କେସ୍ ମିଳିଲେ ନାହିଁ, ତାକୁ ଉଠାଅ, ପଠାଅ, ଏମିତି ଶୀଘ୍ର ଆସିବେ କୁହ, ଏମିତି କୁହନ୍ତି। ତ ଏମିତି ମାନେ ଖାଇବା ବଢ଼ା ହେଇକି ଠିଆ ହେଇଥିବ, ଖାଇବା କତରୁ ଉଠିକି ଯିବେ। ଖାଇବା ପିଇବା ତାଙ୍କର 5 ବର୍ଷ, ଖାଇବା ପିଇବା ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇଲେ ଖାଇବା ପିଇବା ମୋର ଠିକ୍ ନାହିଁ। ତାପରେ ଭାଇନା ବାହାରେ ଜମା ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତିନି। ଏମିତିରେ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଫୋନ୍ ଆସିବ, ଭାଇ ଲାଟ୍ରିନ୍ ଯାଇଥିବେ, ଫୋନ୍ ଆସିବ, ସାର୍ 18-25 ପାଇଲଟ୍ ସାର୍ କହୁଛନ୍ତି, ନାଇଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଟିକେ ଲାଟ୍ରିନ୍ ଯାଇଛନ୍ତି, ନା କେସ୍ ଥିଲା ଆପଣ ଟିକେ ଫୋନ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆରେ ଲାଟ୍ରିନ୍ ଯାଇଛନ୍ତି କେମିତି ଫୋନ୍ଟା ଦେବି? ସେଠୁ ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ, ନା କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ? ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ଫୋନ୍ କରନ୍ତୁ, କଥା ହେଇଯିବେ। ପୁଣି ସେଇଠୁ 1 ମିନିଟ୍ 2 ମିନିଟ୍ ଯାଇନଥିବ ଫୋନ୍ କରିବେ, ପୁଣି କ'ଣ କହିବି, ଲାଟ୍ରିନ୍ ଯାଇଛନ୍ତି। ତ ମାନେ ଯେତିକି ହସ ଲାଗେ, ଯେତିକି ବିରକ୍ତିଆ ବି ଲାଗେ। ଭାଇନା ସିଆଡ଼ୁ ଆସିବେ, ଫୋନ୍ଟା ଦିଅନ୍ତୁ, ସେ କହିବେ ଯେ ମୁଁ ଯଦି କହିବି ଲାଟ୍ରିନ୍ ଯାଇଛନ୍ତି, ନା ଟିକେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଫୋନ୍ଟା ଦିଅନ୍ତୁ, ଟିକେ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ଅଛି, କେସ୍ ଅଛି। ସେଠୁ ଭାଇନା ସିଆଡ଼େ ଶୁଣିକିନି କ'ଣ କରିଥିବେ, ରାଗିଥିବେ, କିଏ ସେ ଫୋନ୍, କେଉଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲା, କେଉଁ ସାର୍ ଫୋନ୍ କରିଥିଲା, ଲାଟ୍ରିନ୍ରେ ବସିଥିଲା ବୋଲି ସବୁ କଥା ହୁଅନ୍ତି। ମାନେ କେତେଥର ସେ ସାର୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍କୁ ବି କହିଥିବେ, ଲାଟ୍ରିନ୍ରେ ବସିଲା ସବୁ କଥା ହୁଅନ୍ତି, ମୁଁ କହୁଛି ଲାଟ୍ରିନ୍ ଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆସିଲା ପରେ କେସ୍ ନେବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିକିନି ମୋ ତରଫରୁ ଫୋନ୍ କରିକି କେସ୍ ନେବି। ଏମିତି ବିରକ୍ତି ବହୁତ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ବୋଉ ବି ସେତେବେଳେ ଥିଲେ, ବୋଉ ବହୁତ ରାଗିକି କହିଲେ ସେ ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଆମର ଚଲେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଖାଇପାରୁନୁ ପିଇପାରୁନୁ। କିନ୍ତୁ ସିଏ ତ ବହୁତ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱର କଥା ନା, ମାନେ ଯିଏ ପେସେଣ୍ଟ ଫୋନ୍ କରିଥିବ ସିଏ ଜାଣିଥିବ କେତେ ଟେନସନ୍ରେ ସିଏ ଥିବେ। ଭାଇନା ବହୁତ ରିକ୍ସ, ସେ ନ ଖାଆନ୍ତୁ ପଛେ କିନ୍ତୁ କେସ୍ ମିଳିଲା ମାନେ ଆଗେ ଖାଇବା କତରୁ ଉଠିକି ପଳେଇବେ। ସେମିତି ଦିନ ସାରା ଉପାସ ରହିଥିବେ। ସେମିତି ଯଦି ସକାଳୁ ଯାଇଥିବେ ପୁରା ମାନେ ରାତି ବି ପାଇଯାଏ, କେସ୍ ଉପରେ କେସ୍ ମିଳୁଥିବ। ଏବେ ତ କାହିଁକି ମାନେ ବେଶୀ ପେସେଣ୍ଟ ଏଇପଟେ ଆମର ବହୁତ ଗାଡ଼ି ଯାଏ, କାହିଁକି ମୁଁ ଦେଖୁନି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଗାଡ଼ି ଯେତେବେଳେ ଚଲା ହେଉଥିଲା, ଭାଇନା ଯେତେବେଳେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଥିଲେ ବହୁତ କେସ୍ ମିଳେ, ସବୁବେଳେ ଗାଡ଼ି ଯାଏ। ତ ଏମିତି ଭାଇନାଙ୍କର ଇଏ ଥିଲା। ତାପରେ ଦୋକାନ, ମୋର ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ବିଜନେସ୍ ଅଛି, ସେଇଟା ମୁଁ ନିଜେ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ମୁଁ ଦୋକାନଟିଏ କରିଛି। ତ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବି। ଏଇ ରହ ପଡ଼ିବୁ ଧନ, କାହିଁ ଖେଳୁଛୁ ତାକୁ? ହଁ ତ ନେଇଯା। ତ ଆଜି ପାଇଁ ମୁଁ ଏମିତି ଭାଇନାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି। ମୋ ବିଷୟରେ ବି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇଏ କରିବି, ସବୁ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ସେୟାର କରିବି, ଦୁଃଖ ସୁଖ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ, ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ମୁଁ ଯେଉଁ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରୁଛି, ତ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠି ରହୁଛି, ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବି। ନମସ୍କାର।